یہ جبل رومات ہے، اس پر ہم لوگ چڑھیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد وہاں سے چڑھ کر کے آپ کو پورا نقشہ بتائیں گے کہاں پہ کیا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ کتنے کلومیٹر پہ اور پہاڑ؟ کتنے کلومیٹر؟ یہی جبل رومات ہے جس پر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو مقرر کیا تھا، تیر اندازوں کو۔ یہاں پہ کچھ لوگوں نے نام لکھ رکھا ہے، بہت بری چیز ہے یہ۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد نبوی کا مینار نظر آ رہا ہے۔ وہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے اور صحابہ اکرام کی بستی ادھر ہی تھی، اور ادھر سے مکہ سے قریش کا لشکر آیا تھا، اور یہ پورا میدان ہے۔ یہ احد پہاڑ ہے، اور یہی میدان ہے جہاں پہ جنگ احد ہوئی تھی۔ یہ وادی قنات ہے، چونکہ قریش کا لشکر اس طرف سے آیا تھا اور مسلمانوں کی فوج اس طرف تھی، تو بیک سائیڈ مسلمانوں کا بیک سائیڈ یہ تھا، اس طرف۔ یہاں ابھی مسجد بنا دی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدشہ تھا، ڈر تھا کہ یہ جو وادی ہے، وادی قنات ہے یہاں پورا، تو ادھر سے قریش کا لشکر پہاڑ ہے جس پر میں چڑھا ہوا ہوں، اس کے پیچھے سے آ کے بیک سائیڈ سے حملہ کر سکتے تھے۔ تو اسی پہاڑ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر انداز کو رکھا تاکہ یہاں سے آنے والے دشمن کا راستہ روک سکے، تیر اندازی کر کے ان کو آنے نہ دے۔ ابھی سعودی حکومت نے یہاں 2-3 سال پہلے مسجد بنا دی ہے۔ میدان کو آپ دیکھ لیجئے، یہ جو مسجد ہے یہ جو ہے اسی کے آس پاس مسلمانوں کی فوج تھی، اور اس طرف مکہ ہے اور اسی طرف مکہ کا لشکر تھا۔ اور میں جو کھڑا ہوں یہ جبل رومات ہے، یہاں پر مسلمانوں کے بیک سائیڈ کو محفوظ کرنے کے لیے، سرکشت کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو بٹھایا تھا، جن کی تعداد 50 تھی، کیونکہ اگر پیچھے سے لشکر حملہ کر دے دشمنوں کا تو تیر اندازوں کے ذریعے سے روکا جائے، کیونکہ آگے تو دشمن ہے ہی، اگر پیچھے سے بھی دشمن آ جاتا تو مسلمان بیچ سے پس جاتے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبردست پلاننگ تھی کہ پیچھے کے مسلمان کے بیک سائیڈ کو محفوظ کر دیا تیر اندازوں کے ذریعے سے۔ اور یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں باؤنڈری، یہ شہدائے احد ہے، اس میں مدفون ہیں حضرت حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر وغیرہم رضی اللہ عنہم اجمعین۔ روایتوں کے مطابق اسی وادی قنات سے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا بیک سائیڈ سے، جب مسلمان یہاں سے
जबल रुमात से उतर गए। जबल रुमात उस वक्त बहुत ऊंचा था और बहुत ही, ये जो रास्ता था वो बहुत तंग था, कंजस्टेड इलाका था। तो यहीं कहीं वहशी बिन हर्ब, जिन्होंने हज़रत हमज़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं उनको शहीद किया था, तो यहीं कहीं वो पत्थरों में, पत्थर की आड़ में छुपे हुए थे। वो भी मुसलमान हो गए बाद में। तो पत्थर की ओट से उन्होंने हमला किया था। तो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उनको देख नहीं सके थे और फिर हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उसी हथियार से शहीद हो गए। देखिए सुनिए आप जी, ये जो मैदान है ये उहद का मैदान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे सिपह सालार थे, एकदम जंग का जो मैदान था सब को समझते थे। जबकि 700 थे, उनके बिलमुकाबिल वो लोग 3000 थे। लेकिन आप सबने ऐसी बारीकी से तरतीब दी थी कि मतलब एक जंगजू ही उसको अच्छी तरह दे सकते। तो आप सबने 50 लोगों को इधर खड़ा किया, 650 लोग मैदान, और आप समझो कि जंग शुरू हुई, मुसलमान शुरू में जीत गए, वो लोग भागने लगे। लेकिन उन्होंने देखा कि जब ये पहाड़ पे कम लोग हैं और थोड़े लोग नीचे उतर गए, इसका कुरान में बहुत सारा जिक्र है ना। कौन से सूरह में जिक्र आया है? सूरह आल इमरान। सूरह आल इमरान में तफसील से जंग उहद का जिक्र आया कि यहाँ से सहाबा जो उतर गए थे माल गनीमत के लिए, तो वो लोग पीछे से हमले। यहाँ पे मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान, क्योंकि जंग बदर जो जीती हुई थी उसके बाद जो जंग हुई थी, इसमें इतना नुकसान हुआ था कि 70 सहाबा शहीद हुए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये अफवाह उठा दी गई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल। तो उस वक्त जो सहाबा की जानिसारी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो अपने जान देने के लिए तैयार हो गए थे, कौन कौन थे साहबी जो तीरों को अपने हथेलियों पे ले रहे थे? कौन है? तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला। हाँ, कौन है? तलहा बिन उबैदुल्लाह। तलहा रज़ियल्लाहु। दो तीरों को अपने हथेली पर और मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहाँ शहीद हुए। कौन थे मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला? जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे पहले दाई थे, जिनको आप सबने मदीना भेजा था। और अब देखिए पूरे उस जंग में जो थे अल्लाह के रसूल के चाचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या लक़ब दिया था? क्या लक़ब दिया था? क़यामत तक जितने लोग शहीद होंगे बस शहीद हैं, लेकिन वो सैयदुश शुहदा, शहीदों के सरदार मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला, अब्दुल्लाह बिन जुबैर। इसी तरह आप देखें तो जो सहाबा थे जिनके बारे में कुरान ने कहा फमिनहुम मन क़दा नहबहु वमिनहुम, मतलब ऐसी हालत में थे कि जब 30वीं साल हिजरी चल रही थी, वो दुनिया कुछ नहीं देखी, मुश्किलात की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी। फुतूहात जो कामयाबियाँ मिली तो बाद में मिली। इस जंग को समझना है तो सबसे पहले मदीना मुनव्वरा की जोग्राफियाई कैफियत को समझना पड़ेगा। मदीना मुनव्वरा 3 तरफ से हर्रात से घिरा हुआ था। हय्य वबरा, ये मस्जिद क़िबलत है, बनु सालिम तक मस्जिद खंदक, आप लोगों ने देखी होगी मस्जिद खंदक, ये सारा जो है हय्य वबरा में आता है। ये जो 3 एरिया थे ये बुरकानी थे और मदीना को बिल्कुल मुहीत थे। इसके अलावा मदीना मुनव्वरा बागात से घिरा हुआ था, जैसे बाइबल में कैफियत मौजूद है। और इसकी बुनियाद पर यहूदी लोग जिसमें यसरुफ या यसरिफ जिसको कहते हैं, ये किसी यहूदी का नाम था बात सारे रिवायतों के हिसाब से। तो वो नबी की कैफियत ढूंढते ढूंढते, बशारत ढूंढते ढूंढते यहाँ तक पहुँचे। तो इस हिसाब से मदीना मुनव्वरा की जो सरजमीन है 2 तरफ से वबरात से, 3 तरफ से वबरात से घिरी हुई है पत्थरों से, और 2 तरफ से जो है, बल्कि चारों तरफ से खजूर के बागात से। ये जो एरिया था ये मदीना में दाखिल होने का जो है रास्ता था, और इसको जो तरीक़ुश शाम कहा करते हैं। इसीलिए दोनों जो लड़ाइयाँ हुई हैं दोनों तरीक़ुश शाम पे हुई, शाम से आने वाला रास्ता। और आज के ज़माने में अगर हम कहें तो तबूक से और खैबर से आने वाला रास्ता, तो दोनों जंगें इसी रास्ते पे हुई। क्यों? क्योंकि ये बहुत वीक पॉइंट है, यहाँ से जो है आसानी से मदीना में दाखिल हुआ जा सकता है। तो दोनों लड़ाइयों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी अपनाई कि यकीनन मुसलमानों की उसमें फतह दी। एक में तो फतह दे दी लोगों ने खंदक में, और इसमें भी लोगों ने फतह दी थी अगर एक छोटी सी गलती ना होती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये किया कि ये जो 2 पहाड़ थे इसके बीच में मुज़ेक था, और यहाँ से तकरीबन मदीना की जितनी भी नहरें हैं वो यहाँ आके ख़त्म होती है, इसलिए इसको बिल्कुल अयून कहते हैं। अयून यानी बहुत सारी नहरें, उसमें जो है क्या है वादी कनात है,
وادی قنات ہے، یہ سامنے وادی قنات ہے نا. اور صحیح بخاری کی جو حدیث ہے لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من وادی الحجاز، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ جو ہے حجاز کی وادیوں میں سے کسی وادی میں آگ نہ لگے جس کی روشنی سے بسرا کے اونٹ کے کوہان چمکے. صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یہ جو آگ لگی تھی یہ 654 ہجری میں اس وادی کے اندر لگی تھی. یہ تقریباً 800 کلومیٹر لمبی وادی جو طائف اور اس کے آگے جو بیشا اور دیگر ایریا ہے وہاں سے تھی. تو یہ بھی یہاں آ کے ختم ہوتی تھی. وادی قنات کا جو التقاء ہوتا ہے وادی حمص کے ساتھ، وادی حمص بھی یہاں آ کے، مدینہ کی جتنی وادیاں یہ ڈھلان ہے تو یہیں آ کے ختم ہوتی ہے. وادی قنات اور وادی حمص کا جو امتزاج ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالتحدید فرمایا کہ یہ دجال کے آنے کی جگہ ہے. اور وہ آج بھی جو ہے تقریباً یہ جو ایریا موجود ہے اس کے پیچھے تو یہ جو وادی قنات اور حمص کا التقاء ہے وہ بھی قریب میں. اس کے بعد وادی مزینب ہے، یہ آ کر تقریباً اس پہاڑ کے رانونا ہے، یہ بھی تقریباً یہاں پر آج بھی کچھ وادی کے آثار ہیں. تو یہ ایریا ایک طرف سے تو پہاڑی تھا، دوسری طرف سے جو ہے وادیوں سے گھرا ہوا. تو یہ ایک حاجز تھا مدینہ میں داخل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش یہ کی کہ اپنے لشکر کو ایسے مقام پر لا کے رکھے وہ بالکل اسٹریٹجیکل ہو اور کفار کو وہیں سے دفاع کرنا. لہٰذا آپ نے ان دونوں پہاڑوں کا سہارا دیا اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان اب وہ پوری ہسٹری شاید آپ بس میں سن چکے ہوں گے کہ مدینہ سے نکلنے کی وجہ کیا تھی. ابی بن سلول، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن ابی بن سلول دونوں کی رائے موافق تھی، دونوں ایک ہی رائے رکھتے ہیں. لیکن صحابہ کرام جو جنگی مصلحت کو جانتے تھے ان کا مشورہ تھا جو ہے شہر سے باہر وہ بہت مخصوص تھے. ان دونوں پہاڑوں کے درمیان آپ نے اس طریقے سے اپنے کو، یہ پہاڑ تقریباً کے برابر ہے اور یہ بہت آگے کی طرف ہے. تقریباً یہ جو وفات ہوئی ہے جن کی جو تدفین ہوئی ہے صحابہ کرام کی وہ بیٹل فیلڈ میں یعنی میدان کی فیلڈ سے جہاں پہ وہاں پر اس حساب سے پہاڑ اور آگے تھا. یہ تھوڑے زمانہ کے ساتھ جو ہے اس میں کافی تبدیلی آئی ہے اور یہ بھی چھوٹا ہو گیا، لوگ اس کی مٹی بھی کھاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کرتے. تو المہم یہ ہے کہ یہ کنجسٹڈ ایریا میں وادیاں بھی تھیں. جب کفار آئے تو اس وقت ابو سفیان کا واقعہ بہت لمبی تفصیل ہے اور وہ سارے واقعات وہاں پر میں صرف اشارہ دے رہا ہوں. باقی تفصیل تو آپ جانتے ہیں. یہ جو دو پہاڑ کے درمیان جو گزیر نظر آ رہا ہے کہ ہم لوگ وہاں جانا چاہیے. اگر کے بعد وہاں قدیم آثار جو ہے بہت ساری چیزیں لکھنے ہیں کہ آپ جب طور پر آئیں گے تو آپ اس وادی کے اندر ضرور جائیں. بہت سارے آثار، ابو سفیان کا واقعہ جو اللہ مولانا ولا مولا لکم پوری تفصیل ہے، وہاں جا کے جب کھڑے رہو گے اور تصور کرو کہ کیسے ممکن ہے کہ وہ پہاڑ پر کھڑے ہیں اور کفار نیچے کھڑے ہیں، ہم لوگ پکارا جا رہا ہے، وہ آواز سن رہے ہیں، وہ کیفیت آپ کو وہاں سمجھ میں آئے. ٹھیک ہے. المہم یہ ہے کہ یہاں پر مختصر طور پہ یہ جنگ جب شروع ہوئی مسلمانوں نے پہلے اسپیل کے اندر بہت تیزی سے جو ہے کفار کو پیچھے کی طرف دھکیل دیا. کفار کے خیمے، ان کی عورتیں کہاں تھیں؟ یہ جو پانڈا آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے، وہاں انہوں نے اپنے خیمے لگا کر اس طرف، جب انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں نے یہ مزید جو ہے بند کیا جو سب سے ویک پوائنٹ وہ جو ہے وہ اس طرف پڑا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس پوزیشن میں کھڑا کیا کہ تمہارا کام اتنا یہ ہے کہ وادی کے پیچھے سے کوئی بھی شخص گھوم کر نہ آئے، تو صرف تمہارا کام جو ہے ڈیفینس کرنا ہے. بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، بعض لوگ اس کو جبل رمات کہتے ہیں، یہ جو حصہ ہے ابتدائی اس کو جبل رمات کہتے ہیں. بعض لوگ اس کو جبل احد کہتے ہیں، لیکن صحیح روایت کے حساب سے جو ہے یہ جبل احد اگر اس کی تفصیل میں جائے گی. البتہ ہے کہ ایک واضح روایت ہے جس میں کہ خالد بن ولید نے جبل احد جو ہے کراس کر کے پیچھے سے حملہ کیا، لیکن علماء اس کی یہ توجیہ بیان کرتے ہیں کہ جبل احد سے مراد یہ دونوں پہاڑ ملا کر احد کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہ جو ہے اپنی حیات اور کیفیت میں ایک ہی پہاڑ ہے. لہٰذا اس کو بھی جس راوی نے تعبیر کی وہ اس کو احد سے تعبیر کی. تو المہم یہ ہے کہ اسی پہاڑ پر اس پوزیشن جب جنگ اسٹارٹ ہوئی مسلمانوں نے تیزی سے وادی کے اندر
उस वक्त चंद सहाबा इकराम ने जो है अपनी आइडियोलॉजी का इस्तेमाल किया, शायद वो जंग वाले करते हैं। और उस वक्त जो है मैमना मैसरा ये जो अहमद के जो उस हिसाब से खालिद इब्न वलीद जो है मैमना के जिम्मेदार थे। अगर खालिद इब्न वलीद को मैमना का जिम्मेदार माना जाए कुफार का, तो वो ये एग्जैक्टली यही पोजीशन बनती है कि बहुत वक्त पोजीशन नहीं बनी। तो उस हिसाब से उन्होंने वीक पॉइंट को ढूंढना शुरू किया और उन्हें इस बात की खबर मिली कि मुसलमान नीचे की तरफ उतर रहे हैं, इस्तेहार कर रहे हैं, तो फौरन कुफार के लश्कर में पैगाम दिया कि खालिद इब्न वलीद अपने मैमना के साथ पहाड़ पर चढ़ रहा है या वादी से गुजर रहा है। अगर खालिद इब्न वलीद को बचाना है, उनके मैमना के लश्कर को बचाना है, तो आप लोग दोबारा वापस आएं। ये पैगाम जब कुफार को मिला और खालिद इब्न वलीद सब लोग ध्यान तो इस हिसाब से उन्हें जब ये पता चला कि हमारा एक दस्ता मुसलमानों पर पीछे से हमला कर रहा है, वो भी खालिद इब्न वलीद की कमांडिंग, तो अब इस दस्ते को बचाना इनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कुफार के लिए। लिहाजा गलता जाना मरता करता, इस नाहिए से ये लोग जो है दोबारा वापस आने लगे। खालिद इब्न वलीद पीछे से आए, मुसलमान जो है दोनों के दरमियान में। अब जाएंगे कहाँ? इस तरफ वादी है, जो लोग वादी में कूद सकते थे वादी में कूद के मदीना की तरफ भाग गए। बाद सहाबा से भी नाम मिलता है, बाद शिया हज़रात रिवायतें आपने सुनी होगी जो जिक्र करते हैं, तो ये वादी में कूद के जो है मदीना की तरफ निकल गए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत का मसला उस वक्त सबसे बड़ा मसला है। और चंद जानिसार सहाबाओं में बहुत सारे नाम लिखते हैं, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह का नाम है, अली बिन अबी तालिब है, अबू दुजाना का वाक़या मशहूर है, अबू दुजाना का कसर आज भी जो है उसके कुछ आसार मौजूद है। तो किसी तरीके से अल्लाह के नबी सदू नबिया जो हदीसें हैं कि तकरीबन इस मकबरे से लेकर उस पहाड़ के दरमियान का वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार का सबसे पहला टारगेट है। लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई, चंद सहाबा इकराम के दस्ते ने बिल्कुल शुजाअत के साथ आपको अंदर की तरफ ले गया और वो जगह आज भी मौजूद है। और अगर जो है क्या कहा जाए, आप लोगों को वहाँ जाना चाहिए। वहाँ एक जगह ऐसी है जहाँ साल के 12 महीने पानी होता है, कभी पानी होता है उस चश्मे में खत्म नहीं होता। जैसे कि हम लोग तबर्रुक वगैरह के कायल नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ये कि जो अहले मदीना और मालिम की तहदीद करते हैं वो उसी जगह की तहदीद करते हैं कि यहाँ से हज़रत फातिमा ने जो है वो राख ली थी और उसके बाद आपकी जो मरहम हुई थी, पहली मरहम यहाँ पे हुई थी, दूसरी जो है मस्जिद मुस्तराह के पास हुई थी। ये आपकी दूसरे के पास अभी जाएंगे हरम के आसपास। अच्छा, तो ये वाक़या यहाँ पर पेश आया। उसके बाद अबू सुफियान ने अपने मुकम्मल दस्ते को लेकर मुसलमानों का दोबारा पीछा किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे यहाँ मुज़ीद के ऊपर सहाबा को खड़ा किया था, वहाँ भी खड़ा किया। और उसके बाद ये कहा कि जो भी आगे बढ़ेगा अब उसका मुकाबला सिर्फ तीर से होगा, जंगी एतबार से नहीं होगा। चुनांचे अबू सुफियान वहाँ पर रुक गए और उसके बाद जो मुकालमा हुआ, हिवार हुआ हज़रत उमर और जो है अल्लाह के नबी ने कहा कि जवाब दो, वो सारी चीज़ें उस मुज़ीद के अंदर। बहरहाल ये जंग उहद का मकाम है। अलबत्ता बाज़ लोग इसकी तहदीद जंग उहद की दवार उर्वा के पास भी करते हैं और आपको मालूम होगा कि जो है थोड़ा सा लंबा है। अलमुहिम ये कि यही जंग उहद का मकाम है और ये सहाबा इकराम की चंद कमरे हैं जिनमें रज़ी अल्लाह तआला और इनके अलावा एक और उबैदुल्लाह बिन जफ़ार है, अबू दुजाना है। तो इनमें से अक्सर लोग यहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया कि जिस जगह जिसकी वफ़ात हो उसी जगह। तो इस एतबार से सिर्फ ये एक कब्रिस्तान नहीं है जिसमें सत्तर हो, बल्कि एहतमाल है कि ये पूरे इलाके में जो है कब्रें होगी, इसका मुकम्मल एहतमाल है। लिहाजा जब भी यहाँ पर खुदाई वगैरह का काम होता है तो कुछ न कुछ आसार होते हैं, करीब में भी हुए एक कब्र के आसार इस पहाड़ के नीचे मिले। इसके अलावा वो सामने एक और मकबरा है, वहाँ भी जो है एहतमाल है, एहतमाल है कि वहाँ भी सहाबा उसमें एक शख्स यहूदी का मुक़य्यद है, उसका भी वाक़या मशहूर है और उसमें जो औक़ाफ़ की इब्तिदा में जो चीज़ की जाती है, बहरहाल वो भी मुसलमानों की मुनासिरत में यहाँ पर क़त्ल किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हुक्म दिया कि उसको मुसलमानों के दस्ते से अलग दफन किया जाए। बाज़ लोगों का कहना है कि मुसलमान को जो है छूट जाए। बहरहाल ये इस वादी क़नात से होकर गुजर, ये वादी क़नात इसी तरीके से वादी हिम्स। तो ये वादी हिम्स और क़नात का जो इल्तिक़ा है ये दज्जाल के उसूल की जगह है, यानी बित्तहदीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुर्ख पहाड़ का भी जिक्र किया है। वो इन दोनों
वादियों के साथ लग के जो पहाड़ है वही इन सारे पहाड़ों में ये सऊदी हुकूमत का बेहतरीन कदम है। ये जो पहाड़ी इलाका है ये जबल रुमात है, पहले बहुत ही ऊंचा था, इसको ज़माने के गुज़रने के साथ साथ ये बहुत नीचा हो गया है। यहीं तीरंदाज लोग सहाबा किराम थे 50 की तादाद में। और देखिए सऊदी हुकूमत का बेहतरीन कदम कि उन्होंने माइक लगा रखा है और बता रहे हैं कि मिट्टी लेना, मिट्टी को खाना, ये सब जो खुराफात है ये सब जायज़ नहीं है, बिदात है, ये बता रहे हैं। बहुत अच्छा काम।